favorite. In 1, 2, 3, go! Happy birthday. No, no, diba? Galing ako matagaw. Okay, message na lang po sa mga hindi pa rin kumanalo. Ayun, mamaya happy birthday ulit. And yun, sana mas maraming birthday ko lang. And good health. Glitter. Alam ko tumanda ka pa rin. Ano bakas ka pa? Right? Oo. Ibang sa narinig ko sana bumata siya. Sana tumanda na po. Tumanda ko na. Ibig sabihin, bumaba pa. Yes. Sumaba pa ang buhay. Huwag ka ba dito? Ready ka na? Happy birthday. Say it again. Happy birthday po. Wow! Napaka-good boy. And then, siya mag-message po. Hanggang ngayon, silent pa din siya. Ito. Wow! Pipit. Bossing, happy birthday po. More birthdays to come. God bless po. I hope you live until 100. Wow! Grabe. Oo, din. I hope you live until my success. Wow! Grabe yung message niya, no? Sobrang meaningful. Talaga namang short, pero very meaningful. Yes. Oo, dito mag-birthday ulit si Mami Edna sa 71 now din. Oo, next year. Oo. Okay, ayan. Thank you so much po. Siyempre, sa ating winner. Yum. Happy birthday, Mama Ed. More birthdays to come. And God bless po. Bini Malay po. Happy birthday po, Mama Ed. More blessings and birthdays to come. And syempre po, good health po. Buti po wala po kayong schedule po ngayon. Okay, syempre, ayan. Thank you so much po. Ayan, pwede na po tayo umupo. Ay, nabusog na si Kuya sa gilid.